इसलिए हम बकिया वक्त इंशाअल्लाह कुरान मजीद की चंद सूरतों की तिलावत करेंगे। आप भी साथ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, शर्माएंगे तो नहीं। सही बुखारी की रिवायत सुन लीजिए, ला यतअल्लमुल इल्म मुस्तहिन वला मुस्तकबिर। हया करने वाला और तकब्बुर करने वाला इल्म नहीं सीख सकता। आप कहें मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, तो आप पढ़ेंगे तो अच्छी बनेगी ना। आप कहें मुझसे तो सही पढ़ा नहीं जाता, आप पढ़ेंगे तो अच्छाई उसमें लताफत आएगी ना। तो आइए हम सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसे तो तिलावत नहीं होगी। आप लोग बोलना तो जानते हैं ना? कौन कौन बोलना जानता है, हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह, आपके रोशन चेहरे बैठे हैं, आपकी आवाजें नहीं निकली। मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप चेक कीजिए कि आपकी आवाज इतनी तो होनी चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
صدق اللہ العظیم. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.